Ok, hemos dicho Dissemos en las siguientes clases que hubo 4 estudios proféticos que nos hicieron hacer la transición. Dissemos nas aulas anteriores que houve 4 estudos proféticos que foram responsáveis por nossa transição, De que nos cambiáramos del espectro político ideológico de la derecha a la izquierda. para que nós passássemos do espectro político ideológico de direita para a esquerda, En torno a lo que se enseñó en septiembre de 2018 y a noviembre de 2019. e isso com relação ao que foi ensinado desde setembro de 2018 até novembro. Alexi, ¿cuáles son los? Sé que no hemos mencionado los 4, solo 2. Alex, eu sei que a gente não falou dos 4, somente 2. ¿Cuáles fueron esos 2 temas proféticos? Quais foram esses 2 temas proféticos? La mayoría moral y la batalla de Ipsos. A maioria moral e a batalha de Ipso. Ahora, ¿cuál es el tercero que vamos a profundizar hoy? Qual o terceiro em que a gente vai se aprofundar hoje? Hayane. Rayane? Seria a história de Pirro? La historia de Pirro. Esa fue la segunda que vimos. sim. La tercera. Heracleia. Não, desculpa. Sim, a história de Pirro faz parte da segunda que nós vimos. Qual seria a terceira? ¿Petiña? ¿No? Não me acordo. Gael. Sabemos que el primer tema fue la comprensión de la historia de la mayoría moral, ¿sí? Y sobre el Partido Republicano. Sabemos que o primeiro tem a ver com a história da maioria moral e o Partido Republicano. Después vimos la historia de la batalla de Ixo Depois nós vimos a Batalha de Ipso y la historia de Pirro. e a história de Pirro. Y hicimos la aplicación en base a las elecciones de 2016. E fizemos aplicação com base nas eleições de 2016. Ahora, el tercer estudio del tema profético es sobre 1996. Agora, o terceiro estudo de tema profético tem a ver com 1996. Y vamos a ver que hubieron 2 poderosos bandos en la guerra de información. E vamos ver que houve 2 lados poderosos nessa guerra de informação. En una guerra social y cultural. Em uma guerra social e cultural. Ahora, si nosotros miramos la información externa, Agora, se nós olhamos para a informação externa, o 2 corrientes de información externa, ou 2 correntes de informação externa, ¿qué hito principal se asociaría a las 2 fuentes de información? qual seria o marco principal relacionado com as 2 correntes de informação? Fox News Fox News y CNN. y su contraparte, CNN. Ajá. Okay, gracias. Então, Dani disse Fox News e CNN. Vamos a dibujar la línea de los sacerdotes.
tenemos nuestro tiempo del fin, que comienza Vamos desenhar aqui a linha dos sacerdotes. Nós temos o nosso tempo do fim, que começa quando? 1989. Tenemos nuestro segundo hito, O segundo marco. 2001. 2001. Nuestro tercer hito, Terceiro marco. 2014, siendo nuestra ley dominical, ok. Representa a nossa lei dominical. Cuarto hito, Quarto marco. 2019, gracias Lucy. Siendo nuestro Que é cierre la gracia. ¿Sí? Y nuestro quinto hito, e o la quinto segunda marco, venida, a segunda vinda. que sería Que seria quando? 2021. Ok. 2021. Ahora, recuerden que nosotros tenemos un patrón repetitivo, Agora, lembrem-se de que nós temos um padrão repetitivo sacado de la historia milerita. que foi tirado da história milerita. ¿Cuál es ese patrón repetitivo? Qual é esse padrão repetitivo? Renilde, Renilde. O aumento de conhecimento e a formalização da mensagem. Ujú. Ele aumenta o conhecimento e a formalização da mensagem. Así. Entonces tenemos dos hitos Então, temos dois marcos en cada dispensación. em cada dispensação. ¿Sí? Tenemos un aumento de conocimiento Temos um aumento de y conhecimento, una formalización del mensaje. formalização da mensagem. Entonces, Boston se desarrolla ese mensaje, Concord, y luego se formaliza ese mensaje siendo como Exeter. Então, temos Boston, aumenta a mensagem, depois Concord, e depois uma formalização da mensagem em Exeter. Ahora, yo había preguntado que qué hito se asociaba a las dos fuentes de información. Então, eu tinha perguntado de qual era o marco que tinha associação com as duas fontes de informação. Daniel nos dijo que Fox y CNN. Daniel falou Fox e CNN. ¿Dónde pondrías o dónde colocarías esas dos potentes información? Onde você colocaria essas duas Ou fontes duas potentes correntes. de informação? Na formalização, que é 1996. E na formalização de Tenemos- 1996. Ok. Entonces tenemos aquí 1996 y sabemos que aquí fue creado Fox. Temos então aqui 1996 e nós sabemos aqui que a Fox foi criada. Y su contraparte sería CNN. E a sua contraparte seria então o CNN. ¿Sí? Ahora, ustedes saben que se había dicho que en el clamor de la medianoche, ¿dónde coloco clamor de la medianoche? Vocês sabem que tínhamos dito que o clamor da meia-noite, onde eu coloco esse clamor da meia-noite? Rayane, Hayane, ¿en dónde colocarías el clamor de la medianoche? En la segunda dispensación, en la tercera. Tenemos aquí, recuerden, arado, temos então aqui o arado, lluvia temprana, a chuva temporã, la lluvia tardía chuva serôdia y nuestra cosecha. e a nossa colheita. Esto sacado del modelo de agricultura. Isso foi tirado do Sim. modelo de agricultura. Entonces, ¿dónde colocarías tú el clamor de la medianoche? Onde você colocaria o clamor da meia-noite aqui? Entonces, en la dispensación de la lluvia tardía. Ujú. Na dispensação da chuva serôdia entre 2014 e 2019. Entonces, ya habíamos dicho que en el patrón repetitivo están estos, se encuentran en cada dispensación, ¿verdad? Então, dissemos que esse padrão repetitivo, esses marcos, se encontram em cada dispensação. Ok, entonces vamos a tener entonces esos dos hitos, el aumento de conocimiento y la formalización del mensaje. Então, aqui nós também teremos esses dois marcos, o aumento de conhecimento e a formalização da mensagem.
Entonces, dónde pondrías entonces, ya ubicado aquí, el clamor de la medianoche? Então, já tendo isso localizado, onde você colocaria o clamor da meia-noite? Ah, precisa ser o ano ou onde aí os dois? ¿Quieres saber el año o en qué lugar ella tendría que ubicar el Puedes, clamor si en puedes darme el año y el hito, si es en el aumento de conocimiento o en la formalización del mensaje. o ano e o marco, se é no aumento de conhecimento ou na formalização da mensagem. Eu colocaria no aumento de conhecimento e colocaria como 2018. Yo lo pondría en el aumento de conocimiento en 2018. Ok. El aumento de conocimiento llegó, se desella el mensaje y llega, ese mensaje que se desella es Hechos 27, ¿sí? O aumento de conhecimento chegou a mensagem de 2020, de Atos 27, que foi descelada. Se desarrolla ese mensaje y luego se formaliza. Essa mensagem se desenvolve e logo se formaliza. Hechos 27 Atos 27 está en nuestro aumento de conocimiento está no nosso aumento de conhecimento y es en el año 2016, e está no ano de 2016. ¿ok? Entonces, el siguiente, el que estaba preguntando sobre el clamor de medianoche, se encuentra en nuestra formalización. E logo, o que eu estava perguntando sobre o clamor da meia-noite, ele fica na nossa formalização. Y nosotros hemos estado mirando, E nós temos estado viendo, vendo que también aquí se habló sobre las dos corrientes de información, e aqui também nós falamos sobre duas fontes de informação. ¿sí? Podríamos decir también Fox News, CNN, Poderíamos também dizer Fox News e CNN, Trump, Clinton, Trump e Clinton, el Partido Republicano, los demócratas, Partido Republicano e Democratas, izquierda, derecha, esquerda e direita. ¿sí? Solamente son, estas dos corrientes de información solamente son títulos, Essas duas correntes de informação somente são títulos, pero lo encontramos aquí, en el clamor de la medianoche. mas também as encontramos aqui nesse clamor de meia-noite, Sin embargo, también lo tenemos desde el inicio, embora nós as tenhamos desde o início. ¿sí? Entonces, en el año 1996 se crean los dos medios de comunicación. Então, no ano de 1996, esses dois meios de comunicação são criados, CNN y Fox News. CNN e Fox News. Los dos bandos en la guerra de la información, en una guerra social y cultural. São os dois lados de uma guerra de informação, numa guerra social e cultural. Por ello, la comprensión del año 1996 Por isso, a compreensão do ano de 1996 y las dos fuentes de información e das duas fontes de informação fueron parte integral de este cambio de la derecha a la izquierda. foram parte dessa mudança integral de direita à esquerda Jugaron un papel muy importante. e ocuparam um papel muito importante. Ahora, 1996 es el prototipo de la información de este mensaje E 1996 é o protótipo da informação desta mensagem, en este movimiento, neste movimento, que se encuentra, ya vimos, en la primera dispensación del arado, que se encontra aqui nessa primeira dispensação, o arado, en la línea de los sacerdotes. na linha dos sacerdotes. Y sabemos que internamente es cuando se crea la revista del tiempo del fin. E sabemos que também internamente este marco é quando se cria a revista O Tempo do Fim. Recuerden que la línea externa como la línea interna corren paralelamente, Lembrem-se que tanto a linha interna como a externa, elas se dão de maneira paralela. pero también lo externo tiene un impacto dentro de lo interno, Mas também o que é externo tem um impacto dentro do interno. ¿sí?
Y lo que teníamos que ver en el periodo del clamor de la medianoche E o que tínhamos que ver aqui nesse período de clamor da meia-noite era también ver dos influyentes y poderosas corrientes de información externas. eram duas correntes de informação externas, influentes e poderosas. Y como ya he repetido, E como já disse, e repeti, que van a tomar bandos opuestos en la guerra cultural y también hacia la ley dominical, que vão tomar posições opostas na guerra cultural e também na lei dominical, tanto pasada como futura. tanto passada como futura. Y todo se va a centrar en la guerra cultural. E tudo vai estar centrado nessa guerra cultural. Ahora, sabemos que Fox News era el portavoz de quién. E Fox News era o porta-voz de quem? Trump. De Trump. Ok. Y nosotros vimos en la anterior clase que Donald Trump estaba tipificando a quién E vimos na classe anterior, na aula anterior, de que Trump ele estava tipo en la batalla de Ixos. na batalha de Ipso. Gabriela. Demetrio. Demétrio. Exactamente. Así que Donald Trump está respaldado por Jerry Falwell, Assim que Donald Trump ele tem o apoio do Jerry Falwell, el hijo del fundador de la mayoría moral. que é filho do fundador da maioria moral. ¿Sí? Ahora, nosotros sabemos que Donald Trump recibió el apoyo de los votos en las elecciones de 2016. Nós sabemos que Donald Trump recebeu o apoio dos votos nas eleições de 2016 por los protestantes. por parte dos protestantes. Entonces, este tercer tema es la comprensión de 1996, Então, esse terceiro tema tem a ver com a compreensão de 1996. la formalización del mensaje tanto internamente E a formalização da mensagem, tanto de maneira interna como externamente también. como também externa. Es una formalización del mensaje, É a formalização da mensagem. una formalización del a la derecha Uma formalização da ala direita como una formalización en el ala izquierda. e também há uma formalização na ala esquerda. Daniel? Eu acho que foi só a Fox News que foi criada em 96. A CNN já existia. Exactamente. CNN ya existía un poco más antes de nuestra línea, pero lo colocamos aquí porque cuando se ve esa contraparte, exactamente. Uhum. Gracias, Daniel. Então, exatamente, a CNN já existia antes de 1996, somente a Fox foi criada, mas a gente coloca aqui nesse marco para fazer essa contraparte. Entonces, la derecha ha formalizado su flujo de noticias políticas que llamamos Fox. Então, a direita, então, formalizou o seu fluxo de notícias políticas com o que chamamos de Fox. Mientras que la izquierda ha formalizado su flujo de noticias políticas que llamamos CNN. Enquanto a esquerda formalizou o seu fluxo de notícias políticas com a CNN. ¿Sí? Ahora, como ya había dicho, este es el título de muchas más cosas que están sucediendo en ese año, 1996. E como disse, somente um título que representa muitas outras coisas que também estão acontecendo nesse ano de 1996, en los Estados Unidos. nos Estados Unidos. Podemos ver más fuentes de información también ahí. Podemos também ver outras fontes de informação nesse momento. Ahora, resumiendo, en 2016 parcialmente vemos esa unión, Então, em resumo, em 2016 nós vemos parcialmente essa união, pero también en relación con lo que ocurre en el Partido Republicano. mas também com relação ao que acontece no Partido Republicano. Vemos las elecciones de Vemos. Donald Trump Vemos as eleições de Donald Trump y sabemos que Clinton debía haber ganado las e elecciones sabemos que Clinton era quem deveria ter ganhado as eleições en 2016, em 2016, en la batalla de Ixos. na Batalha de Ipso. Sí, porque ahí es donde se hace la aplicación. Marce ya habló sobre la comparación y el contraste de lo que, la forma en cómo ellos miraban, o tanto la comunidad LGBT, las mujeres, los impuestos, etc. Uhum. Então, em 2016 se faz então essa aplicação e o Marcel ele já falou qual era a comparação e contraste entre o que Trump e Clinton viam com respeito aos LGBT, às mulheres, aos impostos. Uhum.
Ok, entonces sabemos cómo entender las elecciones debido a nuestra comprensión de Daniel 8:8. Então, sabemos como compreender as eleições devido à nossa compreensão de Daniel 8:8 y la apertura de ese versículo. e a abertura desse versículo. Entendemos que existen entonces dos lados Entendemos, então, que existem dois lados, o dos fuentes de información que hay que tamizar cuidadosamente. ou duas fontes de informação, e que nós temos que fazer essa peneiragem de maneira cuidadosa. Entonces Peneiramento. vamos a poner aquí para completar. Então, para completar, nós vamos colocar aqui Entonces, dos fuentes de información. duas fontes de informação. Y voy a colocar en una guerra cultural. Duas fontes de informação em uma guerra cultural. Ok, ahora, ¿cuál sería o algo que quieran agregar sobre lo que estamos hablando? Vocês têm algo para agregar aqui ao que nós estamos falando? Marcel, También en 1996 tenemos que los talibanes tomaron Kabul. Também em 1996, os talibãs tomaram Cabul. En septiembre. Y luego también lo podemos ver en la formalización de la línea de... en la cosecha. Sí, en la cosecha Sí, que sería también en la formalización. de los sacerdotes. Ese sería un evento externo. Isso foi em 1996, e a gente também consegue ver isso na formalização na colheita, na linha dos sacerdotes. La primera toma y luego la segunda toma. A primeira parte e a segunda. Ok. ¿Alguien más? Mais alguém? Entonces pasamos al 4 tema de profético que nos hicieron pasar de la derecha a la izquierda. Então vamos agora ao quarto tema profético que nos fizeram passar de direita a esquerda. ¿Cuál fue? Qual foi? As 4 linhas, dos 144.000 sacerdotes, levitas e netineus. 4 líneas de los 144.000 sacerdotes, levitas y netineos. Sí, pero hay una que se enfatizó más. ¿Cuál Mas fue? teve ênfase maior em uma dessas linhas. Dos netineus. La línea de los netineos. Ok, sí. A linha dos netineus. Muy bien. O también la orden de la línea de reforma. Ou também a ordem das linhas de reforma. Ahora, para recordar, ¿cuándo enseñó la anciana Tess la línea de los netineos? Então, para a gente lembrar, quando que a anciã Tess ensinou sobre a linha dos netineus? Yo lo mencioné en la segunda clase. E eu falei disso na segunda aula. Este es un repaso. Somente uma recapitulação. Então, eu acho que foi aqui no Brasil, na escola de 2019. Creo que en Brasil en la escuela de 2019. No, Não. tenemos septiembre Temos aqui setembro 2018, de 2018, se enseñan las dos fuentes de información. em que são ensinadas essas duas fontes de informação. Y luego tenemos 2019, E logo 2019, noviembre, em novembro, ok, entonces, ¿cuándo se enseñó la línea de los netineos?
Então, quando foi ensinada a Linhas Net News? Não tenho certeza se ela começou no Arkansas, quando ela começou a falar das duas correntes de No estoy informação. segura, pero sería en Tal vez Arkansas no. cuando empezó a hablar de las dos corrientes de información. Fue en... Ujú. Não foi na França que ela começou a falar sobre isso. Mm, Não? Fue en Portugal, En Portugal. diciembre de 2018. Dezembro de 2018. Ok, entonces, la anciana Tess comenzó a enseñar la línea de los netineos en diciembre del 2018. Então, a anciã Tess começou a ensinar sobre linhas Net News em dezembro de 2018. Todos están conectados, las 4 historias están conectadas, no están separadas una ni la otra. Essas 4 histórias não são independentes, todas elas estão conectadas. Y tiene mucha relación con las 2 fuentes de información. E tem muita relação com as duas fontes de informação. Entonces, 1996 no solo se ve en el primer grupo, los sacerdotes, Então, 1996 não está somente presente nesse primeiro grupo dos sacerdotes. fue afectado por las 2 fuentes de información externamente también. Também foi afetado pelas duas fontes de informação de maneira externa. Ahora, de manera interna, Agora, internamente, también a quién eran afectados também quem foram afetados sobre estas 2 corrientes de información. com relação a essas duas fontes de informação? ¿De quién estamos hablando? ¿De ¿De qué quién? línea? De quem a gente está falando? Qual linha? Só uma pergunta. A Ancia Tessa, ela estava em Portugal em 2018 dando essas aulas? Una pregunta, ¿la anciana Tess estaba en Portugal en 2018 dando esas clases? Sí, ella dio todo lo que es Hecho 27, la batalla, las batallas. Diz que sim, que ela falou de Atos 27, Entonces outras fue en otro, batalhas. entonces eso fue 19 y luego, pero mucho más antes habló. Entonces no fue en Portugal. Ujú. Marcel, ¿quieres decir algo? Sí. Sí, concuerdo con Gabriela. No fue en Portugal, pero sí que fue después de que se diera las 2 fuentes de información en Arkansas. Fue más adelante, creo que fue en diciembre, pero no. Me parece que fue en Australia, que empieza a hablar de patrones repetitivos, parte 1, parte 2, y ahí entra la línea de los netineos. Entonces estamos entre Arkansas o Australia. Não, ela não falou disso no Arkansas. Ujú, Não lembro dela falar isso lá. ujú, Eu lembro que ela falou isso por causa que era um problema ujú. que... Eu até lembro de ter meio que um burburinho, tipo assim, quando o Jeff ouvir isso, ele vai ficar chateado. Uhum. Porque era meio que uma resposta para dizer que as 2 fontes de informações eram sim, uma verdadeira e uma Una falsa. falta, sí. Então eu lembro dessa questão acontecendo. Foi aqui, no Arkansas não foi, certeza. No. Ujú. La fecha está bien, fue en diciembre del 2018, lo que no sabemos en qué sitio. Tá. Es donde no nos ponemos de acuerdo. Então, a data Sim, está eu correta, concordo. foi em dezembro de 2018, mas não sabemos onde isso aconteceu. Ujú. Porque ela começou a introduzir isso antes, mas só no ano seguinte é que ela oficializou falando especificamente sobre isso. Ujú. Porque lo introdujo antes, pero solamente en el año siguiente oficializó lo que había dicho. Ok, gracias, Gabriela. Entonces,
Había dicho yo que en 1996 había sido afectado el primer grupo sobre estas dos fuentes de información externa. Então, eu disse que em 1996 o primeiro grupo foi afetado com respeito a essas duas fontes de informação externa. Pero también, ¿quiénes fueron afectados por esas dos fuentes de información? Mas- ¿Será que solo el primer grupo? Mas também que outras pessoas foram afetadas por essas duas fontes de Rose. informação? Você fala com relação ao interno, né? Com respecto a lo interno, Sí, estaba diciendo que las dos fuentes de información fueron afectados internamente y mencioné al primer grupo. Pero ¿será que solo al primer grupo o a quienes más fueron afectados por estas dos fuentes de información externa? sim, disse que as duas informações causaram um impacto tanto interna como externamente, mas somente no primeiro grupo. Y ahora, ¿quiénes más? ¿Solo el primer grupo de los sacerdotes? ¿Quiénes más fueron afectados? Os ¿Los levitas levitas? ¿Quién más? e ¿Solo los os levitas? sacerdotes. Ya, los sacerdotes ya dijimos que sí. Então, os levitas e os 144.000, ou não? Bueno, sí estaría también, pero en los tres grupos. En los tres grupos ya dijimos que el primer grupo sí fue afectado por las dos fuentes de información externa. Agora que eu entendi, é que os grupos que foram afetados eram externos. Então, os grupos afetados internamente, eu pensei que era uma continuidade, foi os levitas e os netineus. Levitas y netineos. Cuando yo digo que fueron afectados externamente, me refiero a estas dos fuentes de información, ¿sí? Entonces, sí, fueron afectados también los grupos, los levitas y los netineos, y no simplemente los sacerdotes, ¿sí? Ahora, aquí pondremos la línea de los netineos. Então, vamos colocar a linha dos netineus aqui. ¿Cuándo comienza su tiempo del fin de los netineos? Quando começa o tempo do fim dos netineus? 2014. Isso. 2014. Ok, ya Gabriela me dijo, 2014. Petinho também. Y Petiña. 2014. Siempre va a comenzar una dispensación más adelante, ¿sí? Sempre vai começar uma dispensação adiante da outra. Ahora, nuestro segundo hito, ¿cuál sería? O segundo marco, qual seria? Walter. Do 2019. Sí. El tercer hito, Alexi. Terceiro marco. 2021. ¿Siendo cómo? Sendo o quê? O que é para eles? Si aquí tenemos ley dominical, cierre de gracia y segunda venida, entonces en una línea de reforma debe suceder lo mismo. Lei dominical. A lei dominical, assim como aqui nós vemos essa progressão, né? De tempo do fim, linha dominical, fechamento da porta da graça. Ok, el siguiente hito. E o próximo marco? El cierre de puerta de gracia. Ajá, No. No. Me estabas confundiendo. Não, está confundindo. Ajá, paralelo con los 144.000, la línea de los 144.000. Em paralelo com a linha dos 144.000, o que seria? Creo que está bien. Voy a poner, ¿qué había dicho ella? Cierre de puerta de gracia. Ah, sí, ok. Está bien, correcto. Está Fechamento da correcto. porta da graça. ¿Quién me lo dijo? Hayane. Muy bien, Hayane. Ok. Y aquí sería no es como una segunda venida, E ¿verdad? aqui seria como a segunda vinda. Ok.
Ahora, vemos nosotros que en 1996 Vemos que em 1996 están estas dos fuentes de información, estão essas duas fontes de informação, Fox versus CNN. Fox e CNN. Pero estas dos fuentes de información están influyendo en los levitas como en los netineos. Mas essas duas fontes de informação estão tendo influência tanto sobre levitas como netineus. ¿Por qué? Por quê? ¿Qué están haciendo esas dos fuentes de información para esos dos grupos? O que essas duas fontes de informação estão fazendo nesses dois grupos? Estão separando? Ajá, Separação. sí, o sea, prácticamente están influyendo a través de los grupos de los levitas y los netineos. Porque el primer grupo no lo está haciendo, ¿verdad? ¿O sí lo hizo? Estão tendo influência sobre os levitas e netineus, e no primeiro grupo fez ou não fez essa mesma coisa? Nosotros no estábamos yendo a ellos. Tenía que ver dos fuentes de información que estuvieran arándolo, dándole sus lluvias y luego su cosecha. E nós, não indo a eles, era necessário duas fontes de informação que fossem capazes de fazer seu arado, sua chuva temporã e a sua colheita. Por lo tanto, Sus lluvias. este movimiento no estaba enseñándoles a esos dos grupos. Esse movimento não estava ensinando esses dois grupos. Es por eso la razón y la importancia que nuestra ideología política sea correcta. Por isso, a importância de que a nossa ideologia política seja correta. Seja correta. Es por eso que la transición que hicimos desde septiembre 2018 a noviembre 2019 se vuelve sumamente importante. Por isso, essa transição que nós fizemos de setembro de 2018 a novembro de 2019 se tornou sumamente importante. Entonces, cuando llegaron las líneas de los netineos y los levitas, Então, quando chegam as linhas dos netineus e levitas, se pudieron ver con más detalle. foi possível ver com mais detalhe. También, ¿Renilde? Comparando la línea de Cristo, Comparando a linha de Cristo, sabemos que la línea de Cristo es un fractal, sabemos que a linha de Cristo é um fractal, y los discípulos, la iglesia y el mundo, ¿sí? com os discípulos, a igreja e o mundo. Acho que entra também muita questão do evangelismo público, né? E está a questão do evangelismo público. E como nós só faríamos evangelismo público num decreto dominical, Como nosotros solamente tendríamos que hacer evangelismo en el hito del decreto dominical, que era um conhecimento que a gente já tinha antes, era un conocimiento que ya teníamos. isso ajudou a compreender que a gente não iria alimentá-los até ali aquele momento, né? A gente não ia fazer nada até aquele momento, até aquele marco. Y eso ayudó a comprender que nosotros no íbamos a darles de comer hasta ese hito específico. Exactamente, Daniel. Teníamos nosotros porque se está especificando cuándo nosotros íbamos a tener que hacer el evangelismo público. Y fue cuando al llegar las dos fuentes de información, se entendió, y la línea de los netineos, de que ellos estaban siendo alimentados por las dos fuentes de información externa, ¿sí? Es porque estamos en una guerra cultural social. Entonces, nosotros... Então, estamos entendendo como... Repito si quiere. Dale. Lo que había dicho Daniel, nosotros no estamos haciendo evangelismo público. Repetindo o que Daniel disse, nós não estamos fazendo evangelismo público. Por lo tanto, tenía que haber algo externo que los estuviera arando y dándoles su lluvia temprana y tardía. Portanto, era necessário algo externo que estivesse arando, dando sua chuva temporã e serôdia. Y nos dimos cuenta cuando fue expuesto en el clamor de la medianoche esas dos fuentes de información. E entendemos isso quando isso foi exposto no clamor de meia-noite, essas duas fontes de informação. Por lo tanto, por esa razón se justificó
de que no estábamos haciendo evangelismo público, ni estábamos yendo a los levitas, ni a los netineos. E isso justificou o porquê de não estarmos indo aos levitas e aos netineus. Que nosotros los íbamos a cosechar, en la cosecha. De que nós os íamos colher na colheita. Ahora, eso en el pasado. E isso no passado. Ahora nosotros no los vamos a cosechar. Porém, agora nós não os vamos colher. Y ahí vamos a ir. Só um detalhe, eu acho que ali é fechamento da porta da graça, né? O último, Marco, o último. Yo creo que eso sería el cierre de Puerta de Gracia, el último. Ah, sí, es que yo no puse ley dominical y luego que venía. Sim, é porque eu coloquei lei dominical Porque aquí, e depois su ley vinha- dominical, recuerden, 2014 era la ley dominical de los sacerdotes. Entendi. 2019 la ley dominical para los levitas. Y 2021 su ley dominical. Ahora, ¿qué sería aquí? Si lo alineas con la línea de los 144.000. Entendi. É porque eu pensei que era da linha dos 144.000. Ah, ok. Então, 2014 linha a lei dominical para os sacerdotes, 2019 para os levitas e 2021 para os netineus. E como isso se trata da linha dos netineus, o que segue é o fechamento de Porta da Graça na linha dos netineus. Mas se a gente não vai colhê-los, quem vai colher? E Que si no vamos a cosecharlos, ¿quién los cosechará? Las dos fuentes de información. Por eso no están, obviamente, no solamente Fox y CNN, ya no están ellos, estos no son no solo son estos profetas, bueno, ya estos no son profetas, pero de este lado, de la izquierda, son nuestros profetas, son el periodismo. Por eso se preguntaba, ¿por qué no están viniendo los levitas? ¿Dónde están ellos? As duas fontes de informação, obviamente, não são somente essas duas fontes de informação, né? Mas esses se tratam dos profetas, os jornalistas. ¿El periodismo? Os jornalistas. Ok, entonces, obviamente hay un desarrollo de lo que vamos a hablar. ¿Sí? Claramente Entonces, existe um desenvolvimento do que a gente vai falar. Então, espera um pouquinho. Entonces, estamos viendo que podemos compararlo con la línea de Cristo. Então, estamos vendo que nós podemos comparar isso à linha de Cristo. Ya habíamos dicho que la línea de Cristo es fractal, no Dissemos es una línea completa. que a linha de Cristo é um fractal, não se trata de uma linha completa. Tenemos a la iglesia y luego al mundo. Temos a igreja e depois o mundo. Así que ya nosotros construimos la línea de los netineos. Então, nós já construímos a linha dos netineus. Y podemos ver el llamado de los tres grupos, tanto en el fin del Israel antiguo, que es el Omega, E podemos ver o chamado aos três grupos, tanto no fim do Israel antigo, que é o ômega, y el fin del Israel moderno, Omega. ou alfa, e o fim do Israel moderno, ômega. Ah, desculpa, os dois são ômega. Ahora, voy a hacer la otra línea para que nos vayamos guiando, porque lo que dijo Daniel tiene sentido. Então, vamos fazer aqui a La linha comprensión que teníamos anterior. para que possamos ir nos guiando, porque o que o Dani disse da nossa compreensão anterior faz sentido. Ahora, voy a borrar. Vou apagar. ¿Puedo? Ok. Entonces, lo voy a superponer con nuestra historia, la Omega. Vou sobrepor essa linha com a nossa história, a ômega. Entonces tenemos los 144.000. ¿Cuál es la primera fecha? Temos os 144.000. Então, qual a primeira data? Nuestro tiempo del fin. Nosso tempo do fim? 1989. 1989. El segundo hito. O segundo marco. 2001. En la línea de los 144.000. Na linha dos 144.000.
Es 2001, ¿no? 2001 es en el sacerdote porque aquí hay más sucesos que están sucediendo, pero aquí fue algo más, un evento que sucedió particularmente, que era era el precursor que te llevaba al evento. Ok. Entonces es 9/11. Ok, Sim. então 2001 na linha dos sacerdotes, mas aqui nós temos um precursor que nos levava a um determinado evento. Sí, el 9/11 funciona como un precursor. ¿Por qué? Porque va a alertar o va, sí, como un llamado, una alerta para que la iglesia despierte. Então, o 11 de setembro funciona como um precursor, porque vai servir como um chamado para que a igreja desperte. Y por lo tanto, esta es una aplicación sistemática. E, portanto, isso é uma aplicação sistemática. Este te va a llevar al evento, que es lo que va a ocurrir en la ley dominical. E isso vai levar você ao evento que vai acontecer na lei dominical. ¿Sí? Vale. Entonces, tenemos el tercerito. Nós temos, então, aqui o terceiro marco. 2019. 2019, dice. Recuerden que estamos en la línea de los 144.000. Lembrem que estamos na linha 144. 2014. 2014. 2014 se encuentra sería nuestra ley dominical de los sacerdotes, pero la línea de los 144.000 no es el 2014. 2014 está na nossa linha de sacerdotes, mas a linha dos 144.000 não é 2014. Recuerden los 5 hitos, la mano de Dios guiando a su pueblo. Lembrem, y lo puede encontrar en la historia milerita también. Lembrem dos 5 marcos na mão Decreto de Deus. dominical. Isso é a lei dominical. Ley dominical. Ok. Después. E logo. Cael. Gracias, Rose. Close of probation. Gracias. Ok. Y segunda vinda. Segunda venida. Ok, muy bien. Ahora lo vamos a superponer con el Israel antiguo, Omega. ¿Sí? Agora a gente vai sobrepor essa linha, vai colocar em paralelo com Israel antigo, Ômega. ¿Cuándo comienza? Quando começa? Su tiempo del fin. Quando começa o tempo do fim deles? Em 4 antes de Cristo. L-4. Gracias. 4 antes de Cristo. Tú lo dijiste, ¿verdad? Sí. Gracias, Carolina. El segundo hito. E o segundo marco? El año 27. Ano 27. ¿Cuándo se va al mundo? Quando vão ao mundo? 31 AD. 31. 31 lo encuentras más adelante porque fue la crucifixión. Que 34. sería 2019 para nosotros. 31 34. foi a crucifixião. 34. E que seria 2019 para nós. Então, Sim. seria 34 a lei dominical. Ok, cuando se va a los gentiles. Quando vão, então, aos gentios. Después tenemos el cierre de gracia con el año. E depois do fechamento da Porta da Graça, em que ano? Destrucción de Jerusalén. 70. ¿Cuándo fue? 70. No anos 70. Y cuando fue desterrado 100 en el año C. E quando eles foram desterrados então? Pablo, que fue desterrado Pablo a la isla de Pasmo. Exilado. Y hubo Juan. Quando João foi exilado à ilha de Patmos. Y tuvo un encuentro con Jesús, como una segunda venida, dice Elena G. de White, ¿sí? Y ahí empieza la revelación. Que, como diz Ellen White, foi como a segunda vinda e aí começa o Apocalipse. Ahora, Juan el Revelador no está separado del primer grupo, que son los discípulos. Agora, João, o revelador, ele não está separado do primeiro grupo, que são os discípulos. Entonces nosotros vamos a tener la cosecha número 4. Então, nós vamos ter aqui uma colheita número 4. ¿Sí? Que sabemos que Juan tipifica a los 144.000. E sabemos que João, ele tipifica os 144.000. No Juan el Bautista, es Juan el Revelador. Não João o Batista, João o Revelador. Bien, ahora vamos a hacer el siguiente fractal. Então, vamos fazer o seguinte fractal. Próximo fractal.
que son el primer grupo. que se trata do primeiro grupo. Sabemos que son los discípulos. Sabemos que são os discípulos. Ok. ¿Cuándo comenzaría su tiempo del fin para ellos? Quando o tempo do fim começaria para eles? Recuerden que solo es correr Lembre-se que somente se trata de passar um marco para frente. El mismo momento que la línea grande, ujú, el 4. -4. O mesmo marco que na linha grande, -4. Ok, segundo hito, E o segundo marco, 27. 27. El tercero, O terceiro, 31. 31. El 31. el 31 lo tendrías. El 31 sí es un hito y está en el cuarto. ¿Sí? 31 sim seria marco, mas ele seria o quarto marco aqui. En este sería la. Ajá, Bárbara. A primeira purificação do templo. Exactamente. Gracias, Bárbara. La primeira purificação del santuário. Exacto. Y luego tenemos el siguiente. E o próximo? Cuando los discípulos se preparan para ir en el Pentecostés. Então, quando os discípulos se preparam para sair, é o Pentecostes. Obviamente esto se puede detallar más, ¿sí? Dentro de las dispensaciones se pueden detallar más cosas. Então, obviamente, dentro de cada dispensação nós temos mais detalhes. Como el aposento alto, o aposento la entrada alto, triunfal, todo eso, ¿sí? triunfal, Ok. cenáculo. Entonces aquí tenemos la cosecha de quién. Então, aqui nós temos a colheita de quem? Cosecha número. A colheita número qual? La Colheita número 1. La cosecha número 1. Exacto. Ahora vamos a hacer la siguiente, que son las de los judíos, cuando se van a las iglesias. Agora, a próxima linha seria dos judeus, quando eles vão às igrejas. Tenemos el año. Nós temos o ano qual? ¿27? 27. Depois. Primera limpieza del templo. Primeira purificação do santuário. El 31. Ano 31. El Pentecostés. Pentecostes. Y luego. E depois? 34. 34. Outra porção da lei dominical. Ajá, que sería en la ley dominical. 34. Entonces tenemos la cosecha número 3, 2. Então aqui a colheita de número 2. Ok. Ahora vamos a ir hacia los gentiles. Agora indo aos gentios. Ok. Tenemos entonces. Temos então. La primera limpieza del templo. Primeira purificação do santuário. El año 31. O ano 31. El Pentecostés. Pentecostes. El año 34. O ano 34. Y el año 70. E o ano 70. Paralelándolo con. Em paralelo. Con la línea de arriba. Com a linha daqui de cima. Entonces, sería la cosecha número 3. Então, seria a colheita de número 3. Ok. Entonces, vimos que tenemos la cuarta cosecha de Juan. Então, vimos que nós temos essa quarta colheita de João. Tenemos la cosecha del primer grupo. Temos a colheita do primeiro grupo. Después tenemos los judíos que son traídos en el Pentecostés. Depois os judeus, que eles são trazidos aí no Pentecostes. Y luego son cosechados. E logo eles são colhidos. Ahora, a ellos no se les permitió ir a los gentiles, ¿verdad? Mas ainda eles não tinham permissão de ir aos gentios. Primero Dios iba a enseñar a los discípulos
Primeiro Deus ia ensinar aos discípulos. los iba a preparar, Os prepararia. luego se les iba a permitir ir a la nación judía, E logo permitiria que eles fossem à nação judia. a darles una segunda oportunidad. Para dar a eles uma segunda oportunidade. Todo eso ocurre antes de que Dios les permita ir a los gentiles. E tudo isso acontece antes que Deus permita que eles vão aos gentios. Y en el tercer grupo, que son los gentiles, que son llamados en el año 34. E um terceiro grupo, que são os gentios, que são chamados no ano Y ahí acontece algo en ese hito. Então acontece algo nesse marco. ¿Cuál fue Qual foi? ese acontecimiento? O que aconteceu? Sí. En el año 34, ellos se les permitió ir a los gentiles, pero en el año 34 ocurrió un acontecimiento. No ano 34, eles Ajá, podiam ir el para os apercimiento de gentios. Esteban. Así Mas es. teve um acontecimento Gracias. que foi o apedrejamento. Y ahí de tenemos Estevão. la cosecha número 3. Então temos a colheita de número 3. Entonces, tenemos el año -4, otra forma de verlo, Então temos o ano -4 e outra forma de ver isso. vamos a ir a los 4 evangelios, que sabemos que de ahí sale. Vamos aos 4 evangelhos que nós sabemos que vem daí. Entonces tenemos el año -4 en donde comienza los 4 evangelios. Então, no ano de 4 a.C. começam os 4 evangelhos. ¿Vale? ¿Cuáles son esos 4 evangelios? Quais são os 4 evangelhos? Mateo, Marco, Lucas y Juan. Ok. Ahora, ¿dónde terminan los 4 evangelios? E onde terminam esses 4 evangelhos? Onde terminam os 4 evangelhos? ¿En qué hito? Ok. Tenemos el año 27. Temos o ano 27. Y luego tenemos el año 31. Depois o ano 31. Y luego el año 34. Depois o ano Así que 34. aquí tenemos entonces el primer grupo. Temos aqui então o primeiro grupo. Luego tenemos el segundo grupo. E logo o segundo grupo. Y luego que sabemos que son los discípulos, los judíos, y luego tenemos Sabemos que são os discípulos, os judeus, e depois o el tercer grupo, terceiro grupo, que são os gentios. los gentiles. Por lo tanto, en el año 34 terminan los evangelios. Comienzan en el -4 y terminan en el año 34. Portanto, os evangelhos terminam no ano 34. Começa no -4 e termina em 34. Entonces, aquí, ¿qué comienza? Las Então, cartas, começa aqui, ajá. Hechos car- e as cartas. cartas, hechos, ¿qué más? Apocalipsis. Apocalipse. Esta es otra forma de poder visualizarlo. É outra forma de visualizar. Ahora, entonces vimos primero los discípulos, segundo en el Pentecostés a los judíos de las otras naciones. Então, primeiro vimos os discípulos e depois, no Pentecostes, os judeus de outras nações. Y luego a los gentiles en el año E 34. depois os gentios a partir de 34. Entonces, al mirar la estructura del Nuevo Testamento, Então, ao olhar para a estrutura desse Novo vemos Testamento, que el mensaje del Evangelio ha sido llevado a 3 grupos, vemos que a mensagem do Evangelho foi levada a 3 grupos. a 3 grupos distintos. 3 grupos diferentes. Entonces, para recordar, Então, para lembrar. recuerden que ahora nosotros somos un movimiento espiritual. Lembrem-se que somos agora um movimento espiritual. Por lo tanto, las cosas se deben hacer y se deben discernir de manera espiritual. Portanto, as coisas devem ser feitas e discernidas de maneira espiritual. No podemos ir a una historia literal Não podemos ir a uma história literal para hacer una aplicación literal. para fazer uma aplicação literal. Estaríamos rompiendo entonces la metodología por parábola. Nós estaríamos rompendo a metodologia por parábola. Entonces, el trabajo ha sido hecho.
O trabalho tem sido feito, então. La línea de los levitas está llegando a su fin rápidamente. A linha dos levitas tem chegado ao seu fim de maneira rápida. Ya casi estamos en la ley dominical. Quase estamos na lei dominical. ¿Y por qué lo sabemos? E por que sabemos disso? Quanto aos eventos. Porque los profetas están declarando que estas cosas son así. Porque os profetas declaram que as coisas são assim. Ahora, los artículos de noticia Então, os artigos de notícia que la anciana Tess ha estado enviando en media broadcasts, que a anciã Tess tem mandado no Media Broadcast, todos estos años, em todos esses anos, podemos ver ese aceleramiento. podemos ver esse aceleramento. Estamos en la agitación. Nós estamos na agitação. La ley dominical está enfrente de nuestras narices. A lei dominical está na nossa cara. Entonces el futuro está siendo discutido en los eventos actuales. Então, o futuro tem sido discutido nos eventos atuais. Por lo que la ley dominical no puede tardar mucho más. Porque a lei dominical não pode demorar mais. Entonces voy a leer una cita Então, vou ler uma citação de Conflicto de los Siglos, que está em O Grande Conflito. y nos dice: merced a los dos errores capitales, el de la inmortalidad del alma y el de la santidad del domingo. Satanás prenderá a los hombres en sus redes, mientras aquel forma la base del espiritismo, este crea un lazo de simpatía con Roma. Los protestantes de los Estados Unidos serán los primeros en entender, o sea, extender la mano a través de un doble abismo al espiritismo y al poder romano. Y bajo la influencia de esta triple alianza, ese país marchará en las huellas de Roma, pisoteando los derechos de la conciencia. Grande Conflito 588.1. Mediante os dois grandes erros, a imortalidade da alma e a santidade do domingo, Satanás há de enredar o povo em suas malhas. Enquanto o primeiro lança o fundamento do espiritismo, o último cria um laço de simpatia com Roma. Os protestantes dos Estados Unidos serão os primeiros a estender as mãos através do abismo para apanhar a mão do espiritismo. Estender-se-ão por sobre o abismo para dar mãos ao poder romano. E sob influência desta tríplice união, este país seguirá as pegadas de Roma, desprezando os direitos da consciência. Ok. Siguiente cita. Próxima citação. Las agencias del mal se coligan y combinan fuerzas para la gran crisis final. Grandes cambios están a punto de producirse en el mundo y los movimientos finales serán rápidos. T9 11.2. As forças do mal estão se regimentando e se consolidando. Elas estão se robustecendo para a última grande crise. Grandes mudanças estão prestes a ocorrer no mundo e os acontecimentos finais serão rápidos. Entonces está hablando de tres poderes que se están uniendo. Então, aqui ela fala de três poderes que estão se unindo. Y estas dos citas son la clave para poder entender. E essas duas citações são a chave para que possamos entender. Porque nos dicen que se están consolidando. Porque essas entidades estão se consolidando. Que quiere decir que están combinando sus fuerzas. Ou seja, estão combinando suas forças. Y esto está ocurriendo en nuestro tiempo actual. E isso acontece no nosso tempo atual. Y si no se están dando cuenta, entonces, en este gran problema, E se não podemos perceber, então, esse grande problema... Eso ocurre cuando no se leen los artículos. Isso acontece quando a gente não lê os artigos. Ni se visualizan lo que está aconteciendo de los eventos externos. E não vemos as coisas externas que estão acontecendo. Ahora, por lo tanto, se está fortaleciendo ¿para qué? Para la última crisis. Então, para que eles estão fortalecendo para a última crise? Y si vamos al contexto de esta cita de Elena G. de White, E se vamos ao contexto dessa citação de Ellen White, ella está hablando del periodo de la ley dominical hasta el tiempo de angustia. ela está falando de período entre a lei dominical e o tempo de angústia. Entonces, si repasamos nosotros toda la cantidad de información que la anciana Tess
nos ha proporcionado a nosotros durante 4 años, Então, se a gente olha para toda a quantidade de informação que a Ancientes tem dado a nós durante os últimos 4 anos, vemos que el foco de sus estudios es muy abarcante. vemos que o foco de seus estudos é muito abarcante. Es demasiada É información muita informação. y todo ocurre rápidamente. Tudo acontece de maneira rápida. Entonces, en el conflicto de los siglos, Elena G. de White habla de esos errores grandes. Então, no grande conflito, Ellen White fala desses 2 grandes erros. Es la inmortalidad del alma, la santidad del domingo, y también habla de que le atribuye a la inmortalidad con una ideología de lo que se llama espiritismo. Então, ela fala sobre a imortalidade da alma, a santidade do domingo, e ela atribui a imortalidade da alma com uma ideologia que ela chama de espiritismo. Y luego con respecto a la santidad del domingo. E também ela fala mais sobre a santidade do domingo. Entonces, lo que está haciendo aquí Elena G. de White es que identifica como el eslabón o la conexión con el catolicismo. Então, ela consegue pegar essa santidade do domingo como um elo com o catolicismo. Y la América protestante toma la iniciativa. E a América Protestante é quem toma essa iniciativa. Y esa iniciativa es que van a unirse el espiritismo y el papado. E essa iniciativa faz com que se una ao espiritismo e ao papado. Voy a ir a otra cita. Outra citação. Dice, los protestantes de los Estados Unidos serán los primeros en entender la mano a través de un doble abismo al espiritismo y al poder romano. Grande conflito 588.1. Os protestantes dos Estados Unidos serão os primeiros a estender as mãos através do abismo para apanhar a mão do espiritismo. Estender-se-ão por sobre o abismo para dar mãos ao poder romano. Entonces, los protestantes, al extender sus manos, son capaces de pasar, como dice Elena G. de White, el precipicio o el abismo. Então, os protestantes, estendendo suas mãos, eles têm essa capacidade de cruzar por sobre o abismo. Porque si ustedes van a las 3 historias del protestantismo, Porque se nós vamos às 3 histórias do protestantismo, que es donde nos llevó a Marcel, que foi o que nos mostrou o Marcel, ya hemos visto cómo le rinden homenaje al papado. já entendemos como o protestantismo pode render homenagem ao papado. Y a través de esas historias, de esas 3 historias, el catolicismo y el protestantismo no eran amigos. E através dessas 3 histórias, o protestantismo e o catolicismo nunca foram amigos. En la historia de la primera historia de 1863 a 1900, el catolicismo era la amenaza. Na história de 1863 a 1900, o catolicismo fazia parte da ameaça. En la segunda historia no, todavía ni siquiera se llevaban. E na segunda história, mesmo assim, eles nem eram amigos. Y en la tercera no daban tienen bien. ningún interés. Na terceira, não havia nenhum interesse entre eles. ¿Sí? Entonces, podemos ver que una forma de que le rindieron homenaje, porque hay múltiples maneras de rendirle homenaje al papado, fue cuando ellos guardaban el domingo. Então, dentre as muitas formas em que você pode render homenagem ao papado, o protestantismo fez isso através do domingo. Y luego vemos también con respecto al aborto, al matrimonio igualitario. E isso também com respeito ao aborto, ao matrimônio gay. Que nosotros sabemos que son asuntos de género. Nós sabemos que isso tem a ver com gênero. Y este es el principal motor para unirlos en el fin del mundo. E esse é o principal motor que os une no fim do mundo. Ahora, ya para terminar, sabemos que cuando escribió Elena G. de White estas citas, sabemos que quando Ellen White escreveu essas citações, fue correcto para su dispensación. Isso foi totalmente correto para sua dispensação. Para su tiempo. Para seu tempo. Pero ahora mismo, este mundo es diferente. Porém, agora, o nosso mundo é diferente. Una nueva línea de reforma. Temos uma nova linha de reforma. Y las dinámicas entre la América protestante y el poder romano son distintas. E as dinâmicas entre a América Protestante e o poder romano são diferentes. Hay otra cosa que a ellos les une.
Existem outras coisas que os unem. Y si vemos lo que ocurre en el mundo, E se olhamos para as coisas que estão acontecendo no lo que los mundo, une a estos tres grupos o que une esses três grupos es una cosmovisión compartida. é uma maneira de ver o mundo similar. Dragón, espiritualismo, Dragão sendo espiritualismo, la bestia, el catolicismo, a besta sendo y el catolicismo falso profeta, la América e protestante. o falso profeta América Protestante. La forma en que pueden saltar ese abismo A maneira que conseguem traspassar este abismo es que ellos todos comparten la misma cultura, la misma mentalidad. é que todos compartilham a mesma cultura, a mesma mentalidade. Y eso se demuestra en la Torre de Babel, E isso vemos na Torre de Babel, lo que constituye la columna vertebral de su cultura que constitui a coluna vertebral de sua cultura y su lenguaje, e sua linguagem, que sabemos que eran los tres pecados, que sabemos que se tratam dos três pecados, que cuando se disparcieron se llevaron consigo eso. que quando se espalharam, levaram consigo essas coisas. Sabemos que era el sexismo, Sabemos que era o sexismo, la falsa a adoración falsa adoração y el racismo. e o racismo. Y eso fue llevado cuando fueron dispersados. E isso foi levado quando eles foram dispersos. Y nosotros sabemos que actualmente el pecado que se está erradicando E sabemos que atualmente o pecado que tem sido erradicado es el sexismo. é o sexismo. Ahora, si comparamos estos tres poderes que no se están uniendo, ni se están tomando las manos, ni están teniendo una agenda secreta, Então, se comparamos esses três poderes que não são amigos, não estão dando as mãos e que não compartilham uma agenda secreta, no se están congregando en asambleas, não estão congregando em se assembleias, están uniendo, ¿de qué forma se unen ellos? de que maneira eles estão se unindo Ajá, culturalmente? a través de la mentalidad, Através ¿sí? da mentalidade culturalmente, con un mismo tema que ya sabemos nosotros. com um mesmo tema. Por lo cual, cuando vamos a la línea de los levitas y vamos a la línea de los netineos, Portanto, quando nós vamos a linha dos levitas, estamos dos haciendo una judeus, aplicación. estamos fazendo uma aplicação. Veremos que están uniendo también fuerzas. Nós veremos que também estão unindo forças. Los sacerdotes, los levitas y los Os netineos. sacerdotes, levitas e os netineus. Aunque ellos no estén, aunque nosotros no los estamos cosechando, no los estamos trayendo, por eso no estamos viendo que estén entrando levitas o estamos viendo que vayamos también a traer a los netineos. Embora não os estejamos colhendo, não estamos vendo eles entrando. ¿Cómo están uniendo fuerza estos tres grupos? Como esses três grupos estão unindo forças? Através de las fuentes de información. A través de la fuente de información de los eventos externos que hacen que haya un cambio de mentalidad. Por lo tanto, se están uniendo en mente. Através das fontes de informação que fazem com que eles tenham uma mudança de mentalidade. Então, Así que eles se unem pela sua mentalidade. Así que están uniendo fuerzas y sus fuerzas se están combinando. Então, eles estão unindo forças e essas forças estão sendo combinadas. Y se están consolidando y convirtiéndose en uno. Estão sendo consolidadas e então eles estão se tornando um só. Por lo tanto, los sacerdotes, levitas, incluso los netineos, hoy están uniendo fuerzas. Portanto, os sacerdotes, levitas e netineus hoje estão unindo essas Están forças. uniéndose en una sola mente, en un solo tema. Estão sendo unidos em somente uma mente, em um tema. Por lo tanto, cuando vemos la línea de los netineos, Portanto, quando olhamos para os netineus, nosotros no les hemos arado, não os aramos, no les hemos dado su lluvia temprana ni su lluvia tardía, não demos a eles a sua chuva temporã e serôdia, ni su cosecha. e tampouco a sua colheita. ¿Quiénes los están haciendo? ¿Quién Quem están está haciendo su fazendo trabajo? isso? Quem está fazendo esse trabalho? Recuerden, no somos especiales. Lembre-se de que nós não somos especiais. Lo están haciendo las fuentes de información, As fontes de informação estão fazendo isso. los profetas, Os profetas externos, que son periodismo. que são o jornalismo. No son influencers, no son nada de que si cuelgas algo en Twitter, un No videoclip de son. YouTube, nada de eso. Não são influencers, não estão no YouTube, não estão no Twitter. Entonces, es Dios a través de los eventos externos. É Deus através dos eventos externos. Dios usa profetas, que son los periodistas, Usa profetas, que são os jornalistas. y las periodistas también. E as jornalistas. Sí, quise para. Okay.
aquellas personas que leen las noticias. Aquelas pessoas que leem as Y estas notícias. noticias son los eventos que están ocurriendo frente a nosotros. E essas notícias são os eventos que estão acontecendo diante de nós. Entonces lo vamos a dejar. ¿Sí, Renilde? São esses repórteres das fontes corretas de informação. Então, precisamos buscar sempre as fontes corretas de informação. Exactamente. Reporteros de las fuentes correctas de información. Pero un consejo importante aquí es que debemos las fuentes, la verdadera fuente de información, que no solamente CNN, deben de ser tamizadas y debemos ser muy críticos. Tenemos que tener ojos proféticos para poder hacer nosotros alimentarnos a través de esas fuentes fiables. Então, um conselho importante aqui é que dentro das fontes de informação confiáveis, nós também temos que fazer uma seleção dessa informação. A gente tem de que maneira peneirar crítica. E ser críticos. Tener ojos proféticos. E ter olhos proféticos. ¿Okay? Entonces vamos a cerrar porque ya me he pasado de tiempo. Vamos então terminar aqui porque o tempo já acabou. Me gustaría que Gael pueda terminar con la oración. Gostaria que a Gael faça a oração final. Lord Jesus, we want to thank you once again for this opportunity that you're giving us. Senhor Jesus, queremos te agradecer mais uma vez por essa oportunidade que o Senhor está nos dando. Thank you for your mercies upon us. Obrigada por suas bênçãos sobre nós. Thank you for your presence, Holy Spirit, with everything that you teach us. E obrigada pela presença do teu Santo Espírito que está nos ensinando. Help us to be humble. Nos ajude a ser humildes. Help us to understand. Nos ajude a entender. And help us to give everything to this message. E nos ajude a dar tudo para essa mensagem. Thank you for the teachers that you have sent to the school. Obrigada pelos professores que o Senhor mandou para a escola. Thank you for the translations that we are able to have. E obrigada pelas traduções que nós podemos ter aqui. We want to also thank you for this blessed day. Nós queremos agradecer por esse dia abençoado. Continue being with all of us, those that are on Zoom. Continue conosco, com aqueles que estão no Zoom. Continue blessing each and every one. In Jesus' name I pray. Continue abençoando todos e oramos no nome de Jesus. Amen. Amém.